Sa feeding program ni Ate Elma para sa kanyang birthday. Ayan, happy birthday daw, Ate Elma. Happy birthday, Elma! Natatagal ni mama mo pusang ka. Aw, nakakita. Na pa-birthday ni Ate Elma. Happy birthday, Rama! Yeah. Ano, happy birthday? Happy birthday, Ate Elma Valderrama! Ayun, happy birthday daw. Happy birthday, Ate Elma Valderrama! Ate Elma! Okay na yun. Ate Elma, salamat po sa supas. Wow. Salamat po, Ate Elma Valderrama! Happy birthday po! Sa lakagi, nakapod ako. Happy birthday to you, Elma Valderrama. Thank you sa pasupas mo, ha. Masarap. Again. Namili ko na panobra. Hinigot pa. Parang kasi. Thank you, Elma Valderrama. Imod ka. Kukunis na gift. Tawag mo ba din ninyo? Hindi na pa sabi ko, mangko. Salamat po yung sponsor. Yan ko sabihin na Miss Elma Valderrama. Mangkato pa ako. Oh, putak ka. Oh, putak ka. Silid pa siya. Sirinda, tigsara kami sa pamangkin ko. Nahugak magdarasan, ano. Ang dalawang nag-volunteer. Ano? Happy birthday po, Ate Elma. Salamat po sa sopas po, sa purok lapu-lapu. Thank you po. Thank you. Yan, happy birthday Ate Elma.